to me. Mga kabilers na wala tayong lingaw karon break time. Ato pagkantahon ng kauban kay sino mo kumpare mga kabilers kana misug walay microphone may mamukanta gud ato pagkantahon ni siya kay kanang malingaw po ta ba. Ug gusto maminaw diha, lantaw lahat ng video karon. Tala. Let's go. Ay, gani may na si Dodong James no. Okay, si Dodong James may ni sa magkanta ato pa dong so may makanta nam karon dong kanang malingaw po ato mga viewers no, ato mga viewers nga malingaw po karon bisag wala tay pang snack no. Break time karon nga kayo. Atos lang kantahan. Ikaw dong biray dong so may kanta naman mo kita dong. Ulok mira po. Oh, love me ani dota mo. Sige dong. Biray imana ko microphone. And you give me heart. Oh my God! 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges. All your perfect imperfections. Give you all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose and win, 'cause I give you all. Ginagawa mo.